हाँ, नमस्ते सुप्रभातम। तो आज आम मैंने चर्चा करवा 2019 मसीह ओएसएसटी जो एग्जाम होता से 19 मसीह एग्जाम क्वेश्चन पेपर को खास करके आज सेसन डिस्कसन करवा केवल पेडागोजी पार्टी को। तो बाकी विषय गुड़ी को आम नेक्स्ट वीडियो चर्चा करें। तो चलते आरंभ करवा। तो मुझे पूर्व कही आपको जो मैंने एक्चुअली वर्ष एक्चुअली प्रिपेरेसन करूँ तो से बहुत इंपोर्टेंट कौन रोचे ना विगत वर्षर प्रश्नपत्र गुड़ी प्राक्ट करवा। तो से रखी क्वेश्चन बैंक जो मैंने पाई ना तो वर्तमान समय डीएम करके क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर करेंगे। तो ता सहित आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे जहाँद्वारा कि आपको डेली बेसिक प्राक्ट सेट देपारे और ता सहित आपने वीकली मॉक टेस्ट देपारे। तो जो मैंने कहते आज मत डेली प्राक्ट सेट्र आंसर कि मिलनी तो से कहीदे आज आपण मानक संध्या बेले डेली प्राक्ट सेट्र आंसर कि जो मैंने पाई ना से आउ थे मुझे पठेदेवी आज। तो चलते आरंभ करवा आज सेसन को और डिस्कसन आम आरंभ करवा आज क्वेश्चन आंसर को। तो फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो। फास्ट क्वेश्चन आसगला जो संस्कृत जो भाषा परिवार पार्टू। तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो। नाम इत्यस्य इंग्राजी रूपम किम। नाम ये जो शब्दटी आप आग रहा ये नाम शब्दर इंग्राजी रूपटी कौन अटे। देखिए गले बहुत सहज क्वेश्चन टाटे यहाँ एमती किसी बड़ कष्ट क्वेश्चन नुहे यहाँ। नाम इत्यस्य इंग्राजी रूपम। तो फास्ट आपको आसला नामन नेमिन नेम नामिन मेंशन करेंगे ये आपको राइट आंसर कौन रोचे। नाम शब्दर इंग्राजी रूप कौन अटे। तो नाम शब्दर इंग्राजी रूप हूँ आपर नेम NAME हूँ आप राइट आंसर। जानते किसी बड़ कथा ना। ठीक अच्छे। तो बाकी शब्दर गुड़िकर आंसर गुड़िक आमको जाना दरकार जेपरिक नामिन ये जो शब्दटा आसला ये हूँ आप जर्मानी रूप कहीं 2019 मसीह आपंकर यहाँ पचारि कि 2025 जो 26 मसीह सामान क्वेश्चन पचारे कि माने ना ये थर इंग्राजी पचारि ये जर्मानी पचारि पारे कि लाटिन रूपटी कौन बोली पचारि पारे। तो ये हूँ आप लाटिन रूपटी। ठीक अच्छे। तो जितेबाला नाम शब्दर इंग्राजी रूप कौन बोली आसे तो इंग्राजी हूँ नेम जर्मानी हूँ नामिन NAMEN एवं लाटिन रूपटी हूँ NAMINE। तो आमर जो भारतीय परिवार रही गोटे हूँ भारतीय भाषा आ गोटे हूँ आपंकर सॉरी सी दी भाग भाग कराई गोटे सतम वर्ग आ गोटे कैंटम वर्ग। तो सतम वर्ग रे भारतीय शाखा और ईरानी शाखा आंटम वर्ग रे अन्य भाषा 3टी आसूँ। तो से विषयटी को पूरापूरी आप भारतीय भाषा परिवार विषय देखा चाहूँगी तार अलरेडी वीडियो हो जाइए भिडियोटा आम प्लेलिस्ट एभेलेबल रही जाकि विजिट करेंगे। आउ जो मैंने मतलब वीडियो देखुं कम से कम निजर आंसर को तो ये मेंशन करूँ जना पड़ा आप देखुं कि ना कौन देखुं कौन देखुना। तो नेक्स्ट देखा अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकार कह। अष्टाध्यायी ग्रंथर रचनाकार किए। नॉर्मली जो मैंने अध्ययन करुवे से तो जानते ये सन्देह किसी ना कौन कहते ये जो मैंने संस्कृत बैकग्राउंड तो से क्वेश्चन किसी कष्ट नुहे। तथापि देखी दिंतु कहीं क्वेश्चन पचार अष्टाध्यायी इत्यस्य रचयिता नागेश भट्ट भट्टोजी दीक्षित रामचंद्र अथवा पाणिनि। तो राइट आंसर जो देखा ये तो अष्टाध्यायी ग्रंथ रचनाकार किए ना अष्टाध्यायी ग्रंथ रचनाकार होती पाणिनि बा पाणिनि को आम कहते सूत्रकार। तो पाणिनि होती अष्टाध्यायी ग्रंथ रचनाकार एवं सेहीपरि भाव में क्वेश्चन फ्यूचर आसपे आपर जे भट्टोजी दीक्षित कौन रचना कर भट्टोजी दीक्षित होती आपर सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी रचनाकार होती भट्टोजी दीक्षित। से भाई क्वेश्चन आपको आसता है बेले बेले वार्तिककार किए तो वार्तिककार किए ना वार्तिककार होती कात्यायन। से भाई भाष्यकार किए भाष्यकार होती पतंजलि। तो ये 3टा नाम मन रखा दरकार। ये 3 जन को त्रिमुनि बोली संस्कृत व्याकरण क्षेत्र में कहुई। सेपरी भाव में आपंकर नागेश भट्ट कौन लिखिं नागेश भट्ट लिखिं नव्य व्याकरण। ये हूँ कौन नव्य व्याकरण। मोर गोटे छोटिया क्वेश्चन रोचे जो मैंने भिडियो देखुं आउ जो मैंने संस्कृत व्याकरण फिल्ड एक्चुअली बिलोंग करूँ आपण थे कमेंट बक्स मेंशन करूँ जे लघु सिद्धांत कौमुदी ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी बही रही ये लघु सिद्धांत कौमुदी बहीर लघु सिद्धांत कौमुदीर रचनाकार किए। ठीक अच्छे। तो देखा नेक्स्ट तार आंसर को मेंशन करूँ समस्ते कमेंट बक्स में लिखिकी जनातु एक्चुअली लघु सिद्धांत कौमुदीर रचनाकार किए। तो ये आपको आसीगला अष्टाध्यायी सूत्रकार किए ना अष्टाध्यायी रचनाकार होती पाणिनि बा या ना रखा जाए सी हूँ सूत्रकार बोली कहुए। किसी लोक कौन कहते ना दि फादर ऑफ ग्रामर ग्रामर जनक बोली व्याकरण जनक बोली कहुए। तो चलते आरंभ कर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। संस्कृत भाषा प्राचीन रूपम किम। संस्कृत भाषार प्राचीन रूपटी कौन अटे। गद्य संगीत छंद अथवा सूत्र। तो संस्कृत भाषार जब प्राचीन रूप कौन रही है सी हूँ
ଛନ୍ଦ। ଆମର ଯେତେ ବୈଦିକ ବାଙ୍ଗ୍ମୟରେ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ବା ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଶ୍ଲୋକ ତ କହିବାନି ତାକୁ, ମନ୍ତ୍ର କହିବା, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତ ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପଟି କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ନା ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କହ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ। ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବେଦ କେଉଁଟା? ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆରାମସେ ଆକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ବା ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ। ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ତ ଥିଲା ଛନ୍ଦ, ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ କେଉଁଟା ନା ସିଏ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଆଉ ଏହି ଋଗ୍ବେଦକୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ୟାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ମ୍ୟାକ୍ସମୋଲାର ୟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଜାଣିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟଟି। ତ ଏହି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ୟଜୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟଟା ଆମେ ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟଜୁର୍ବେଦରେ। ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଗାନମୟ ବେଦ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦ। କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଁ, ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମ୍ କେନ ବିରଚିତମ୍। ବାକ୍ୟପଦ୍ୟ ଏଇ ବହିଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପାଣିନି, ଭର୍ତ୍ତୃହରି, କାତ୍ୟାୟନ, ପତଞ୍ଜଳି। ମେନସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣିନି, ଭର୍ତ୍ତୃହରି, କାତ୍ୟାୟନ, ପତଞ୍ଜଳି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ନାଁ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଣିନି। ପାଣିନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିଛି, ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରକାର। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ବହିଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ତାପରେ ଆସିଲେ କାତ୍ୟାୟନ। କାତ୍ୟାୟନ ହେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ବରରୁଚି। ଏଇ ନାଁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବରରୁଚି। ୟାଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା କାତ୍ୟାୟନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାର୍ତ୍ତିକକାର କିଏ ବୋଲି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ବାର୍ତ୍ତିକକାର ହେଉଛନ୍ତି କାତ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପତଞ୍ଜଳି। ମହାଭାଷ୍ୟ ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷ୍ୟକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ହେଇଗଲା, ଏଇ ତିନିଟା ହେବନି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କେବଳ ବାକ୍ୟପଦୀୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଇଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ବୋଲି କହିବାଟା ତ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶତକତ୍ରୟ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ, ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମକୁ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଥିଲା ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ, ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପରମ ଲଘୁମଞ୍ଜୁଷା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ ଲଘୁମଞ୍ଜୁଷା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ, ସେ ପରମ ଲଘୁମଞ୍ଜୁଷା ରଚନାକାର କିଏ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଧାତୁନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଯୋଗେନ ନୂତନମ୍ ଡେଶ୍ ଭବତି। ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗରେ ନୂଆ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି? ପଦଟିଏ, ବାକ୍ୟଟିଏ, କାବ୍ୟଟିଏ ଅଥବା ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଧାତୁନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଯୋଗେନ ନୂତନମ୍ କିମ୍ ଭବତି? ନୂତନମ୍ ସୃଷ୍ଟି ଭବତି। ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ପଦ, ବାକ୍ୟ, କାବ୍ୟ ଅଥବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭାଇ ନର୍ମାଲି ଦେଖ, ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହେ କଲେଜରେ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ସପ୍ତାହେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିଦେବ ନା OSST ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯେମିତିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶି କେବେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବନି ଏକା, କି କାବ୍ୟ ହେବନି ଏକା। ବାକ୍ୟର ପରିଭାଷାକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ପରିଭାଷା କ'ଣ କହୁଛି ନା ସମୁଚିତ ଅର୍ଥयुକ୍ତ ପଦାନମ୍ ସଂଯୋଗ ଏକ ବା ଏକାଧିକ
समुचित अर्थयुक्त पदानां मेलनेन वाक्यं भवति माने एक रु अधिक पद जोठी अछि जहाँकि अर्थ को बुझाଉଛି ताहले ताको वाक्य बोली कहबा तो ये मध्य होउनी तो राइट आंसर आपण कोन रे टिके टेक्निकल यूज कर देले हेरा सी होची पदस्य धातु अर्थ होची एटा होची गोटे कोन गम धातु आसिला ता सहित आपनकर कोन गोटे प्रत्यय आसीगला मु कहूची त प्रत्यय आसीगला एठी तो गम प्लस त एठी आपनकर कोन हेला गतः ठीक अच्छे से भाई प्रत्यय आउट आसला आपंकर कौन ना शत्रु प्रत्यय आपंकर कौन आसीगला गम युक्त शत्रु गच्छत ठीक अच्छे बा पुलिंग सी है गच्छन स्त्रीलिंग है गच्छन्ति तो ये सब शब्द गुड़ी कौन है ना गोटे पदर या गोटे पद एक्चुअली या मन रखा दरकार पद एवं पाद मध्य प्रभेद रही है जपरिक पद ये शब्दटा आपंकर कौटी प्रयोज्य ना व्याकरण दृष्टि पद अर्थ गोटे वर्ड को आपको बुझेगा गोटे शब्द को बुझेगा किंतु जदि आपको साहित्यिक अलंकार को नहीं जाए पद अर्थ कौन चारिटा पाद को मिसे गोटे पद हो माने गोटे स्टेप श्लोक गोटे श्लोक को पूरापूरी बुझेब तो छाड़ू आउ अधिक सेपटे जाए रईट आंसर आम ये गोटे पदस्य नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम कर्ण मध्यम ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया कान मध्यम शुणा कौन कहगला दर्शन श्रवण भोजन व्याख्यान तो भाई सिंपल क्वेश्चन ये श्रवण तो जो मैंने एक्चुअली 2019 मसीह एक्चुअली कौन OSST एग्जाम देते भाई पूरा बल्ले बल्ले माने एत सहज क्वेश्चन हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा 1783 ख्रीष्टाब्दे भारत से राजधानी आसी 1783 मसीह विषय टिके जानिया दरकार 1783 मसीह कहीं एक्चुअली भारत राजधानी कोलकाता होता तो से समय ईस्ट इंडिया कंपनी आसला तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुशी करने तो 1783 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी आसना से समय कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अलरेडी सब समस्या आसी जाइए भारत को आउ से समय से आसिक भारत में कौन कर शासन कर आरंभ करता तो 1783 मसीह जड़े इंग्लैंडर बा देखेबार थिला जे भारतर समृद्धि से किपरि करूछन्ती बोली तो से 1783 मसीह से कौन करथिले ना भारतर राजधानी के परिवर्तन करथिले कोलकाता को एवं से समय जे इंग्रेजी अधिकारी आसथिले तांको मध्ये संस्कृतर गोटे बही मध्ये प्रदान कराइथिला तो से विषय कौन था आम ताको नेक्स्ट वीडियो रे ऊपर डिस्कशन करवा कि अजथा विषय चर्चा कले बहुत समय जाउची तो काली गोटे पढ़िबा समय गोटे शब्द शुणली जे गोटे हूँ देहेली तो आम नर्माली शब्दटा देहेली अर्थ भारत राजधानी को बुझाऊँच कि देहेली शब्दटा एक्चुअली कहार कारण हूँ सी हूँ द्वार देश द्वार देश को एक्चुअली कौन कहूँ देहेली बोली कहुच्छी काली जड़े वास्तविक रूप से तार कौन व्याख्या रही मत जना ना तो देहेली शब्दर अर्थ आ जहाँकि शास्त्रीय शब्द अटे तो सी हूँ आपंकर कौन देहेली जहाँ द्वार देश बोली कहुए नेक्स्ट अच्छे आप 9 नंबर क्वेश्चन भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा उत्तर तो मुझे कहीदेली तो आउे अधिक चर्चा करियानी भारत से प्रतिष्ठे किए द्वे से हूँ संस्कृतम संस्कृति तथा आ यार ये धारटा कही किए ना धारटा कहते एच.एस. विल्सन महोदय एच.एस. विल्सन महोदय कौन करते ना भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा ये धारटी को कही नेक्स्ट देखा 10 नंबर क्वेश्चन को जीवा कुमार संभव से कवि कह कुमार संभवर कवि एक्चुअली किए तो नॉर्मली जो मैंने एक्चुअली संस्कृत फील्ड बिलोंग कर बड़ कथा नहीं कालिदास ये रचनाकार ये जानते समस्ते तो ये कुमार संभव आपर जो 5 महाकाव्य जाऊँगी से 5 महाकाव्य भितर गोटे अंश विशेष अटे कुमार संभव देन आप जहाँकि 17 सर्गात्मक अटे गोटे ये महाकाव्य कुमार संभव से 18 सर्गात्मक गोटे महाकाव्य रही जहाँ ना हूँ किरातार्जुनियम 19 सर्ग विशिष्ट आप रघुवंश 20 सर्ग विशिष्ट आप शिशुपाल वध 22 सर्ग विशिष्ट आप नैषधीय चरितम ये हूँ आप 5टा महाकाव्य किंतु जितेबाला 3टी महाकाव्य विषय आसे से आपंकर किरातार्जुनियम आपण शिशुपाल वध जहाँकि रचनाकार होती माघ एवं आपंकर नैषधीय चरितम जहाँ रचनाकार होती श्रीहर्ष तो ये 3 जन ना एक्चुअली आसए तो ये कुमार संभव टपिक जेहेतु आसी सामान्य रूप से ये विषय टी पढ़दे ये आपंकर कौन अच्छी शिव पार्वती मिलन एवं यापर जन्म हो जो कार्तिकेय जन्म से व्रत ये मुख्य रूप से अच्छे माने प्रारंभिक समय जब आम देखा कौ रही ना ये आपणकर जो 17टी सर्ग रही 17 सर्ग भितर आपंकर गोटे मुख्य सर्ग सी हूँ आपंकर चतुर्थ सर्ग जो थी आप रति विलाप रही जहाँकि प्रसिद्ध अटे बाकी ये कार्तिकेयर जन्म वृत्तांत रही जहाँकि किसी जगह स्कंध बोली रही आउ यही जो आपंकर महाकाव्यटी सी उपजीवी आर किए अटंती ना सी हूँ स्कंध पुराण शिव पुराण रामायण या एगुड़ी सी आधार करके महाकाव्य को माघ एक्चुअली लिखी कौन सरी कालिदास एक्चुअली लिखिं माघ नुहे माघ तो शिशुपाल वध लिखिं कालिदास को लिखी एक्चुअली ठीक है पर्वतराज हिमालय कन्या होती
ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି କୃତ୍ତିକା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବୃତ୍ତ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା କାର୍ ପଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍ କିମ୍ ସ୍ୟାତ୍। କାର୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏହି ପଦଟିର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ତ କାର୍ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାର୍। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପାର୍ଟରୁ ଆସିଲା। ଅନୁବାଦ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ରହିବେ। ଦେଶଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ନାଁଟା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ ଯେ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋକୋନାଟ୍ ଟି, ତ ୟାର ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ ହେବ? ତ ୟାର ସଂସ୍କୃତ ହେବ ମମ ନାମ କୋକୋନାଟ୍ ଟି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନାଁଟା। ସେମିତି କାର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଁଟା। ସେମିତି ଯେତେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା କଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବାକି ଯାହାର ଯେଉଁ ନାଁଟା ରହିଛି ତା ନାଁଟା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭଣ୍ଡାରକର ମତେ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି କଥିଥା। ତ ଭଣ୍ଡାରକର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ଭଣ୍ଡାରକର ଡକ୍ଟର ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର, ତ ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି, ଏଇ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ତ ଡକ୍ଟର ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା? ନା ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ପାଠ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅଭ୍ୟାସ, ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଟୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ବା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ସେ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗ୍ରାମାର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଆସିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଡାଉଟଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ। ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିକି କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ହେବ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଯେମିତି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଆସିଥିଲା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଆସିବ, ସେଭଳି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ତା'ର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ, ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଠି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣ ଶୁଣିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଘୁଷି ଘୁଷି ମନେ ରଖିଲା ବୋଲିକି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ସେ ଅବରୋହରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବେ, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଘୋଷିକି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 14 ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଦେଖ ଭାଇ, ନର୍ମାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଯେ ପାଣିନୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ଅଥବା ଲୌକିକ ବ୍ୟାକରଣ, ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଛଦ୍ମ ବ୍ୟାକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଇଂରେଜ ଟର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଇଂରେଜ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଛଦ୍ମ ବ୍ୟାକରଣର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣାର୍ଥମ ଡେସ୍ ଅଧ୍ୟୟନମ୍ ଆବଶ୍ୟକମ୍। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବାଟା ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର? ତ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷା। ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିକି ବା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ୟାର ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ନିହାତି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ଯଦି ଏ କୌଣସି ବୈଦିକ ମାନେ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବା ରସ ଉତ୍ପାଦନ ଆମକୁ ଦରକାର, ରସ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ସେପରି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ରୂପରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସେ ହେଉଛି ଆମକୁ ନିହାତି ରୂପରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଡେ ସ୍ମୃତମ୍। ବ୍ୟାକରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ମୁଖମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ସ୍ମୃତମ୍। ତ ଯେପରିକି ଶ୍ରୋତମ୍ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ ନା ନିରୁକ୍ତମ୍ ଶ୍ରୋତମ୍ ନିରୁକ୍ତଃ ଉଚ୍ୟତେ। ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୟୋତିଷମ୍, ଘ୍ରାଣମ୍ ଶିକ୍ଷା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଳ୍ପଃ ହସ୍ତଃ,
ଛନ୍ଦଃ ପାଦଃ ଏଇ ଛଅଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଛଅଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଦାଙ୍ଗ। ବେଦାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶ୍ରୋତମ୍ ନିରୁକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି, ଚକ୍ଷୁକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କୁହାଗଲା, ଘ୍ରାଣମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷା, ମୁଖମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ସେପରି କଳ୍ପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ଏବଂ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ପାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ୟତେ ଡେସ୍। ତ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ୟତେ କୂପଃ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟୋପା ମିଶିକି ଯେପରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ଗୋଟେ ମାଠିଏ ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟା ଯଦି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ୟତେ ଘଟ ସକର୍ମ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାନାମ୍। ସେଇ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧନସ୍ୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚ, ଧନ ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ସମାନ ରୂପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଶନୈ ପନ୍ଥା ଶନୈ କନ୍ଥା ଶନୈ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘନମ୍ ଶନୈ ବିଦ୍ୟା ଶନୈ ବିତ୍ତମ୍ ପଞ୍ଚୈତାନି ଶନୈ ଶନୈ। ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ପାଇଯିବେ। ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଶନୈ ଶନୈ ପନ୍ଥା ଶନୈ କନ୍ଥା। ଶନି ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯେଉଁ ଡେଲି ଚାଲିବେ, ଏବଂ ଗନ୍ଥା ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଆମେ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କମ୍ବଳ। ଶନୈ ପନ୍ଥା ଶନୈ କନ୍ଥା ଶନୈ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘନମ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେ। ଶନୈ ବିଦ୍ୟା ଶନୈ ବିତ୍ତମ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ସରିଯିବ। ଶନୈ ବିଦ୍ୟା ଶନୈ ବିତ୍ତମ୍। ବିତ୍ତମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଧନୀ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ପଞ୍ଚଇତାନି ଶନୈ ଶନୈ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଖାସ କରିକି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଡେଇଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ O60 କିପରି କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ଡେଇଲି ଯଦି ଆପଣ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରହିବ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନୁହେଁ, 68 ମାର୍କ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିବ 90+ ମାର୍କ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବିଷୟରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ୟତେ, ସରି ଏଇଠି କୂପ ତ ହେବନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଘଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୂପ ଉପରେ ଆନ୍ସର ଉପରେ ମୁଁ ଟିକ୍ ମାରିକି ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୂପ ହେବନି, ଏଠି ସର ହେବନି, ଝର ବି ହେବନି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଘଟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟୋପା ମିଶିକି ଆପଣ ବିଶାଳ କେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାଉଛି, ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଡେସ୍ ଭାଗେ ଗୃହୀତା ଭବତି। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଉଛି? ତ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ। ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଉଛି ନା, ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଉଛି। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଧାରଟି ଆସିଲେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆର ମନେ ରଖିଦେବା। ୟାକୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଜ୍ଞାତା ତ ଅଜ୍ଞାତମ ପ୍ରତି ଯାଉଛି, ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମମ୍ କିମ୍ କରୋତି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରୁ। ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଦର୍ଶ ବାଚନ, ଛାତ୍ର ଦର୍ଶନ, କଥା ଶ୍ରବଣ ଅଥବା ପାଠ ଲିଖନ। ତ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ ପିଲାର ଟିଚର ଫାଷ୍ଟ କାମ କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ତ ଛାତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଇନି ଏଠିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। କଥା ଶ୍ରାବଣ, ଏଇ କଥା ଶ୍ରବଣ ଯଦି ନୂଆ ଟପିକଟା ଅଛି, ତାହେଲେ କଥା ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ତାର କେଉଁଠି ସରିଯାଇଥିବ ନା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ତାର ସରିଯାଇଥିବ, ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ ସରିଯାଇଥିବ। ପାଠ ଲିଖନ, ପାଠର ହେଡ଼ିଂ ଲେଖିବା ତାର କାମ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ତାର କ'ଣ କାମ ଅଛି ମାଷ୍ଟର ନା, ଟିଚର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବାଚନ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି 3ଟା ସୋପାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଉପସ୍ଥାପନରେ ତାର ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟିରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଆଣିବା ପାଇଁ କଥା ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ରଖିକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାଏ। ତ ଛାଡ଼, ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହଁ, ପ୍ରୟୋଗ ଡେସ୍ ଭବତି। ପ୍ରୟୋଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା, ୟାର ଇଂରେଜୀ ଟର୍ମଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ନା, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଲା। ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ମାନେ ତରବର ହେଇକି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିବାର କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥାପନା। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କମ୍ପୋଜିସନ୍, ସିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳନା।
तो नेक्स्ट देखा इंग्रेज टर्म पर आर गोटे स्पेशल भिडियो रही नहीं आसबि से आपको देखिपारे जो संस्कृत शब्द गुड़िक इंग्राजी रूप यही विषयटा आपर गोटे बही रही बर्णाली बोली से बर्णाली बही आपको ये जिनटा मिल जाए बर्णाली बही जिते विषय वस्तु रही ता भीतर दुईटा यूनिक रही गोटे हूँ वन लाइन क्वेश्चन जार कि आंसर देनी आंसर को अपेक्षा आपको आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करा पड़ो और यही जो रहा इंग्लिश शब्द गुड़िक से दुईटा पार्ट को जब आप बर्णाली एक्चुअली भल भाव में पढ़ दौरान मतलब भावतु आपंकर 60 रु संस्कृत में पाखापाखि 30 मार्क तो पक्का एकमात्र विशिष्ट काल कह गोटे मात्र विशिष्ट काल किए अटे तो हर्ष दीर्घ प्लुत गुरु तो कह जब एकमात्र विशिष्ट काल कह एकमात्र विशिष्ट काल हर्ष दुई मात्र किए ना सी हूँ दीर्घ त्रिमात्र काल किए ना सी हूँ प्लुत तो छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 22 नंबर क्वेश्चन को जीवा परा पश्यन्ति बैखरी चटेस चतुर्विधा बाणी आमर बाणी एक्चुअली 4टा रूप रहा परा पश्यन्ति बैखरी आउट हूँ मध्यमा भाषण कौशल एक्चुअली आपंकर आसो तो परा पश्यन्ति बैखरी मध्यमा च चतुर्विधा बाणी 4 प्रकार बाणी किए कि परा पश्यन्ति बैखरी मध्यमा ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाँ टिके जेहेतु टॉपिक डायल टिके सामान्य रूप से चर्चा करता परा अर्थ हूँ आपको सरस्वती बाणी बोली कहुई बाणीर प्रथम रूप ब्रह्मस्वरूप बोली कहुई से प्रकटी रूपा बाणी किए ना सी हूँ आप बैखरी प्रकाशित रूपा आपंकर ये जो मुख निःसृत बाणी बोली किए ये दुई तीन प्रकार क्वेश्चन आसबार संभावना रोचे तो मुख निःसृत बाणी हो प्रकाशित रूप किए ना सी सब हूँ बैखरी बाणी अंत संकल्प रूपा किए ना सी हूँ आपंकर मध्यमा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मारुतस्तु उरसी चरन मंदम जनयति टेस फलम बलम स्वरम अथवा पीड़ाम कहवा ये आप राइट आंसर कौन रोचे मारुतस्तु उरसी चरन मंदम जनयति कौन आप राइट आंसर रलम बलम स्वरम अथवा पीड़ाम तो ये आप राइट आंसर कौन रोचे ये आप राइट आंसर रोचे स्वरम मारुतस्तु उरसी चरन मंदम जनयति मारुतस्तु उरसी चरन मंदम जनयति स्वरम तो नेक्स्ट देखिए आपंकर पाणिनीय शिक्षा अष्टाध्याय एक्चुअली ग्रहण कराई सॉरी पाणिनीय शिक्षा भी आसकर श्रेणीगृह निकटे उच्चांग स्वर पठन उच्चांग स्वर पाठ श्रवणे सृजति श्रेणी कक्ष निकट में आपंकर उच्च स्वर में जब पाठ श्रवणे पाठ को शुणा द्वारा कौन सृष्टि होता है बेग बाधा वृद्धि आग्रह तो आप धरतु जब क्लास निकट में बसिक उच्च स्वर आप पढ़े ताल आपंकर कौन सृष्टि होती आपंकर बाधा सृष्टि शुणवे पाठ शुणवे आपंकर कौन हो बाधा सृष्टि होमती मुझे स्कूल एक्चुअली पढ़ुली से स्कूल पाखे एक्चुअली से स्कूल पाख देख एक्चुअली मानने स्टेशन रही तो आम क्लास समय बहुत थर आसाला कौन होता हर्न बाजुला जहाँद्वारा कौन होता पाठर आम सृष्टि होता बाधा नेक्स्ट देखा शिक्षण प्रणाली द्विविधा शिक्षण प्रणाली आपंकर दुई प्रकार गोटे हूँ आपंकर मौखिक आउटे कौन अटे आउटे हूँ आपंकर लिखित बहुत सरल सरल क्वेश्चन गुड़िक रही आपंकर शिक्षण प्रणाली दुई भाग भाग कराई गोटे हूँ मौखिक शिक्षण प्रणाली अच्छी आउटे हूँ आपंकर लिखित शिक्षण प्रणाली पाणिनीय व्याकरण मतेन संस्कृत भाषा वर्ण संख्या पाणिनी व्याकरण अनुसार संस्कृत में वर्ण संख्या केते 40 41 42 46 सॉरी 26 तो नॉर्मली जदि आम जानी थे जो मैंने देखिथे संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति तो 42 किंतु किसी जगह आप देखिथे 49 बोली देती व्याकरण दर्पण बही में किसी जगह आप 64 व 65 बोली देते जेहेतु ये आप संस्कृत व्याकरण शिक्षण शिक्षादान पद्धति आसी बाकी ऑप्शन भी आपके पाखे किसी ना ये आप कन्फ्यूज न होकर आखि बुझिकी देपारे 42 बोल कौन कौन से 42टा ना फास्ट आप या दुई भाग भाग करें स्वर एवं व्यंजन स्वर वर्ण कौन कौन ना फास्ट आपंकर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर तो से अनुसार आपंकर कौन कर 13टा स्वर वर्ण नहीं जाऊँगी तापर आपंकर कौन 25टा स्पर्श वर्ण हूँ व्यंजन वर्ण 25टा जोटा कि आपंकर कचट तप वर्ग 25 + 13 केते होगा 38 तो हाँ तापर आउ कौन कहूँ ना एतिक होगला सी आउ 4टा उष्ण वर्ण एवं 4टा आपंकर कौन कहीपर ये सॉरी ये आपको व्याकरण दर्पण अनुसार मुझे एक्चुअली देदेचे 4टा आपंकर उष्ण वर्ण 4टा आपंकर अयोग बाह वर्ण यही हिसाब से आपंकर हो जाऊँगी ये सी कौन कर 4टा कमे एक्चुअली कौन कर 42टा कर मुझे आपको यहाँ देली ये आप कौ अनुसार व्याकरण दर्पण अनुसार सिद्धांत कौमुदी अनुसार ये जिनसा अच्छी चलते नेक्स्ट देखा बिना शब्दम पठनम शब्द बिना पढ़ा तो सी हूँ आपंकर कौन मौन पठन ठीक अच्छे ओराल रिडिंग बोलिया कहींपारे बिना शब्द आपण जो पढ़िले आक्षरिक पठन वार्ड बाय वार्ड रिडिंग गृह पठन होम रिडिंग स्वस्वर पठन
रिदम रिडिंग इंग्रेजी टर्म गुड़े कौच मौन पठन साइलेंट रिडिंग ये हूँ आपंकर पठन कौशल ये हूँ गोटे पार्ट ठीक अच्छे तो पठन कौशल विकास किपर करा दरकार तो ये आपंकर पठन कौशल संपर्क रहा तो बिना शब्दम पठनम मौन पठनम पठन कौशल संपर्क अलरेडी भिडियो होती देखी ना जब एवं जाकि देखी दिंतु किम वर्ण से उच्चारण स्थानम नास्ति तो एम भर वर्णर उच्चारण स्थान कौटा नुहे तो वर्णर जब एम भर कौटा गोटे उच्चारण स्थान ना ताले सी आपंकर कौन सी हूँ पाद कहीं कंठरू अको विसर्जनियानाम कंठ इचु यशाणाम तालु ऋतु रसाणाम दंता तो ये भितर जब गोटा जाऊँ जो पाद पादरू आप कौन करेंगे उच्चारण करेंगे शब्द बाहर करेंगे कि उच्चारण करेंगे ना तो रईट आंसर आपको ये होगा पाद तो नेक्स्ट देखा हाँ आभ्यंतर प्रयत्न कतिविध आभ्यंतर प्रयत्न आपंकर केते प्रकार अच्छी तो द्विविध त्रिविध चतुर्विध पंचविध तो रईट आंसर आपंकर कौन हो रईट आंसर आपंकर ये हूँ पंचविध एक्चुअली यही क्वेश्चन आप 2023 मसीह OWC एग्जाम पचारि तो ये 4 देता 5 देता तो पिला मैंने 4 ही मार्ते 5 ही मार्ते तो सेठी सी एक्चुअली आंसर कौन देता ना 4 बोली देता कहीं से देता कौटी आपंकर जो व्याकरण दर्पण पाई से 4टा देता 4टा बोली पिला मार देते ठीक अच्छे तो किसी पिला 5टा मार्ते सी ठीक तो आप 4 दिंतु 5 दिंतु दुईटा जब आप ठीक हम नेक्स्ट देखा लास्ट क्वेश्चन जावा अरे कौन दिथर पड़ी एक्चुअली हाँ नेक्स्ट देखा स्वरभेदा त्रय उदात अनुदात आउट हूँ आपंकर स्वरित ये आपंकर आसीगला परिभाषा प्रकरण सॉरी व्याकरण वर्ण प्रकरण उच्चारण पार्ट आसी बाह्य प्रयत्न गोटे अंश अटे बाह्य प्रयत्न को 11 भाग भाग कराई उदात अनुदात स्वरित अल्प प्राण महाप्राण से एमती सी पूरा डिवाइड होगी अच्छी तो ये होगा आपंकर कौन स्वर भेदात्रय उदात अनुदात स्वरित तो ये थी आज सेसन ये सेसन आम मैंने पूरापूरी पाखापाखि 30 क्वेश्चन को आम डिस्कसन कले नेक्स्ट पार्ट आम मैंने बाकी जो क्वेश्चन रहा से क्वेश्चन गुड़ डिस्कसन करवा तो जो मैंने बर्तमान पर्यंत वीडियो देखिए आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करूना एवं फॉलो कर दिंतु वीडियो को आपंकर कैंपस पिला सहित शेयर करूँ जहाद्वारा समस्त उपकृत हो पारे रोचे पुणी थे मिसवा नेक्स्ट वीडियो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु भारतम बंधु संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।